Salam alaikum. Ambe amflebra bela jelenfo ni watina. Malikono malikoka. Kerengrenala la ville de Kati. La ville garnison de Kati. Ambe Katika bela jelenfo chefara musoka. Kerengrenala tuguni a jeunesse a chifinakao munu chesirlelo qui sont conscients ka folia se ou bela jelema. El Bashir Cham. Il n'a pas un bel délai tout comme il a fait les chogaltologues à ma faute tout là parce que patriote ou bien non mais chogaltologue ou bien non patriote ou bien maman me voulait que je fasse chesirike ou que jamanae nga chogaltologue ou lui me voulait que je fasse chesirike chogalde voilà ça on n'aime pas c'est oluma d'abadoma olu qui appelle lancé ko chogaltologue ou annonce soro Jamil Bitar ka kurba konna sogoningo no o e garage an gelen ga korofo ime an yera bolo ga foko u chama limaniala parce que premier courant mi le premier sérieux Abdoulaye Maïga a kelen ka ozone mo wole ka primature konna fura ka nyama beche ka tu bon kenema ma be primature la ko takunti la barati bolé contrati bolé faut ka ta dron parce que le téléphone ça n'a de Emma. Et bien ici, on a façon climatiseur coron, on a façon wifi, quand il connecté au là, quand il y a un ennemi, un commentaire là. Abdoulaye Maïga nana, pour transition, il n'a pas Malik Diaw, colonel Malik Diaw a fait tout comme là, pour période de 7 ans. Ma chita la qui la stage qui est une transition quand la cour a codé, qu'a fait qu'a famia, qu'a colla wala donna na taula. Le temps est notre pire ennemi. O family min kera Abdoulaye Maïga dans les primatures là ay ozone mo wole ka furani ke primature ko ndala ka nyama unche ku ke ozone nyama unche camion ko ndala ka tu bon kenema o kera sababu ye uye wolo bla nyoma ku ka no soro Bitar ka yorola an gelen go me an go peut-être ba soro wuli manara donc yaay ka fo ko nanfigia janfatia propagande ko kamalen goro chaba goro bolo mangante ka ke oye an bolo k'u bɛna taa garage la walasa ka taa mécanique dege k'u dege mobile dilan na k'u dege soudeur la k'u dege baaramisɛnnin caman na pour que ka se ka fɛn ɲa u ye jɛlenya kan olu an'u somɔgɔw ye ni se kɛra mɔgɔ min ye ka se ka fakɔrɔ n'a bakɔrɔnin bila ka taa hiji u wasi la an bolo ko o don ja o tɛ ja u ye wele bila mɔgɔw ma de parce que dɔwɛrɛ tɛ docteur Choguel Koukala Maïga n'an bɛ nɔgɔya da k'a ye nin yɔrɔ in na bana min bɛ ala ka a nɔgɔya ala ka fura ɲuman ala k'o di a ma a ka kɛnɛya a ka taa ka denbaya kɛrɛfɛ parce que primature occupelen don baarakɛlaw fɛ an bɛ nin waati min na ko sisan a ka taa yen nɔ donc i b'a ye k'a fɔ ko lajɛ in kun fanba ye parce que o tɛ yen nɔ ka o to yen nɔ de waati min na olu tun bɛ fɛn sɔrɔ ka o to yen nɔ waati min na de olu k'u nɛn ka di ka o to yen waati min na de olu y'u profité u ka position fɛ ka malidenw nɛgɛ ka malidenw kunna siri ka galon sugu bɛɛ tigɛ walasa ka maa kelen k'o de sangala yɛlɛ wala parce que olu ka tɔnɔ bɔ o de la anw y'o fili kɛ kunu ka kɛlɛ kɛ kɛlɛ ɲalen kɔfɛ ka taa baara kɛ walasa ka balo an wasiji la ka an dabɔ fɛn caman na ka an sen bɔ fɛn caman na pendant ce temps ni opportunistes ni arrivistes nana ka na semi sanfɛla occupé ka na kuma kɛlɛ kɛbagaw place la ka na waleyaw kɛ kɛlɛ kɛbagaw place la an ko o erreur min n'an y'o kɛ kunu an tɛna bi o n'a ɲɔgɔnna fili kɔnɔ tuguni o de y'a to transition in n'i y'a ye a bɛ yen bi c'est parce que den sɛbɛlamaw maliden sɛbɛlamaw duwawudenw ni barikadenw fasoden ɲumanw olu de jɛra fɛn caman kɔ ka bɔ ka taa gazi cɛ la ka bɔ ka taa kasoladon cɛ la ka bɔ ka taa bɔgɔli cɛ la walasa transition in a bɛ se ka na nin transition in a ye maa diya transition in bɛ ɲa a ma maa diya transition in bɛ ɲa n'a ma ɲa i ɲɛna a bɛ ɲa i kɔ mɛ transition in bɛ ɲa an tɛna an sigi tuguni k'an bɛ maa lankolon fosi de lajɛ tuguni mali kɔnɔ ani mali kɔ kan k'i bɛ bɔ ka pɛrɛn-pɛrɛn caya k'i bɛ transition k'i b'a déstabiliser parce que an wasile nana ni a ye donc Kati yan nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sifinaka sɛbɛlamaw minnu ye faamuyali kɛ olu bɛna wuli k'u jɔ u wasiji u ka baara kelen u bɛna wuli k'u jɔ k'u kɔ da la
an y'aw to yen nɔ a ka kuma aw tɛ se kuma la ni an ye o mɔgɔ t'aw kɔ ka tɛmɛ an kan aw da man bon ni an ye aw tɛ fɛn dɔn ni an ye wa an bɛ aw ni cɛya cɛ parce que ne dabali bɛ ban ni e ye aw ye bi k'aw bɔra ka taa bali cɛ la ka taa gazi cɛ la ka taa bɔgɔli cɛ la il va arriver un moment donné n'aw taara plateau sanfɛ journaliste ka question sɛbɛlama posé a bɛ k'o kuma min fɔ aw y'o kɛ k'aw to yɔrɔ jumɛn il va falloir à un moment donné k'o kuma sɛbɛlamaw o question sɛbɛlamaw ka posé a mɔgɔw kun parce que nous n'allons plus laisser le champ libre à des usurpateurs minnu kan bɛna ka na fɔ waati min na u dogolen don waati min na u bɛ wari minɛ la k'u kana ka na gere yɛrɛ u ka kɛlɛw ko kɔnɔ ta ko k'o fari da u yɛrɛ kun ka taa wari ni tɔgɔ ni jɔyɔrɔ ɲini n'a ye on va plus tolérer ça on ne va plus tolérer ça m'o de fɔ mɔgɔ ye tuma bɛɛ n'i bɛ activité la i jija i ka fɛn dɔ k'i bolo kɔrɔ i senkɔrɔ min b'a to i bɛ balo i kana siri mɔgɔ la nka aw génération min bɛ kuma la a cɛkɔrɔba fara a denmisɛnnin kan an bɛɛ bɛ bɛɛ dɔn aw furadama vous avez toujours été rattachés toujours été rattachés jamana in furadama de y'aw balo n'aw ye fɛn sɔrɔ ka taa di aw faw n'aw baw ma jamana de y'a d'aw ma n'aw ye fɛn sɔrɔ ka taa di aw fa n'aw baw ma anw ka kɛlɛ de y'a d'aw ma an tɛna an sigi tuguni ka aw lajɛ tuguni k'aw ka jamana in firi a jamana kɔnɔna na ko parce que aw tɛ ka fɛn sɔrɔ tuguni o tɛ kɛ tuguni o non o tɛ kɛ tuguni aw bɛ ka fɛn fɛn dénoncer bi anw ye nin bɛɛ dénoncer kunu logement social kɛra yan nɔ nka aw tɔgɔ b'a la aw tɛ bɔ n'o kuma ye o aw tɔgɔ bɛ logement social la mais pourtant aw ma kɛlɛ kɛ o vous n'avez jamais combattu aw furadama kɛra gulonnen politikimɔgɔw ka guloki boloda de la olu bɛ taa fan o fan aw gulonnen b'olu la ka taa yen nɔ aw yɛlɛnna ten cogo de la aw ma kɛlɛ kɛ ka yɛlɛ o aw ma kɛlɛ kɛ ka yɛlɛ logement social kɛra nous avons dénoncé ça n ko o waati la aw de y'o kuma dabiri ko rectification ko depuis Choguel nana ko transition taabolo ka ɲi ko baara bɛ ka kɛ o Choguel tɛ yen nɔ bi baara ɲuman bɛ ka kɛ non o tɛ aw arrangé parce que aw tɛ fɛn sɔrɔ o kuma la bɛɛ dun b'a dɔn je défie quiconque n bɛ bɛɛ défier Mali kɔnɔ Mali kɔ kan n bɛ bɛɛ défier les gens disent que Choguel a travaillé n'a bɔra kuma la u kana ni action concrète ye action concrète u kana yira an na Choguel ye min kɛ concrètement ko min nafa bɛ ka se Maliyɛnw ni Malidenw ma jamana ma u kana n'a ye concrètement je défie quiconque Mali kɔnɔ Mali kɔ kan n bɛ bɛɛ défier bana binnen Choguel kan bana ye Ala la jarabi de ye o a bɛ se ka an kelenna bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ɲɛnamaya bɛ yɔrɔ o yɔrɔ bana bɛ yen saya bɛ yen ni bana y'i sɔrɔ Ala la jarabi don Choguel banalen anw y'a essayé ka kɛlɛ jɔ ka kuma jɔ ka fɛn bɛɛ jɔ parce que gɛlɛya b'a kan parce que n'an ko k'an bɛ continuer ka Choguel tan a banabagatɔ c'est comme si kɛlɛkɛyɔrɔ la i ye mɔgɔ minɛ k'a siri i tilala k'a faga c'est comme si nous continuons de tirer sur une personne à terre anw y'o principe au code d'honneur anw y'o respecté mais n'an m'an ka mangun kɔnɔna la aw bɛ ka bɔ halisa k'aw bɛ mankan ci ko parce que aw tɛ ka fɛn sɔrɔ aw bolo k'a b'an ni cɛya cɛ de anw bɛ kuma yɔrɔ o yɔrɔ aw tɛ se ka kuma ye anw bɛ bɔ k'an jɔ yɔrɔ o yɔrɔ aw tɛ se ka ye yen bulon kɔnɔ sigi tɛ se ka den n'a fa kɛ filan ye dɛ il va arriver un moment donné où jamana kuma ka fɔ jamanaden sɛbɛlamaw fɛ jamana baara ka kɛ fasoden sɛbɛlamaw fɛ an tɛna transition in to an tɛna Mali in to malangolo fosi bolo k'i b'a fɔ k'i b'a k'i sago ye aw ye bi bɔli bɔ a ma dɔwɛrɛ tɛ dɛ fosi tɛ parce que mɔgɔ t'aw bolo mɔgɔ dalen t'aw la mɔgɔ t'aw bolo mɔgɔ dalen t'aw la o de y'a to bi bɔli bɔra a ma n'aw tun ye cɛ aw ka bɔ kɛ mɔgɔ tɛ yen o aw ye nin temps bɛɛ kɛ ka mɔgɔw hakili sigi k'a yira ka ɲɛ ko Maliyɛn bɛɛ b'aw kɔ pendant ce temps aw bɛ janfa ni fɛn sugu bɛɛ la an b'a bɛɛ kalama o aw ma ba taara janfa kɛ jamana in kɔnɔna la pour que transition laban o laban a ka taa laban aw bolo aw taara Segu ka taa karamɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ko ka danga don fasodenjuguw ma danga min donna fasodenjuguw ma a fɔra ko mɔgɔ minnu bɛ transition contre la ko Ala k'u dɛsɛ et bizarrement Choguel nana dɛsɛ k'u bɛɛ bɛ foronto et bizarrement Choguel ka kilanamɔgɔw a ka cellule de communication u bɛɛ bɛ ka bɔ ka foronto donc danga min n'a donna Segu an bɛ se k'a fɔ ko tiɲɛ la danga in minɛra fasodenjugu yɛrɛ contre la danga in minɛra Ala tɛ ji to nɔnɔ la maaw tɛ se ka sa Badalabugu ko olu su aw kana tɔgɔ ni wari ɲini olu jɔyɔrɔ kan olu su kan ka ɲinɛ olu kɔ Ala tɛ se ka ji to nɔnɔ la cogoya si la maaw wasiji aw tɛna fɛn ɲini o kan
ko ala k'aw to yen. Déjà Dieu est en train de régler ses comptes avec vous depuis danga donna Ségou fo kana bila bi la anw ka tanansi la mɔgɔ kelen tɛ ko kunkolo dimi bɛ mɔgɔ min minɛ mais aw minnu taara danga ɲini Ségou aw bɛɛ bɛ ka foronto ne min ma bana o bɛ ka foronto wa kuma fɛn fɔra aw ye Ségou yen nɔ a y'aw sigi n'a ye dɛ a bɛ bi aw bɛɛ kan parce que aw taara danga don ko ka danga ka mɔgɔ minnu minɛ aw de y'o mɔgɔw ye wa a danga b'aw bɛɛ minɛ kelen kelen aw si tɛ to yen. Juste pour vous dire que à Kati, comme à l'accoutumée, Kati restera toujours debout. En tenant ce qui tourne comme Malangolo Fouchi de la guerre. Kata Kaifo Kidal. Transition, on en a passé, nous l'avons souhaité. Transition, on en a passé, nous avons lutté pour Gakana. Nous allons aussi lutter pour Gakania. Défaillance ou Balao. Ambolou dénoncer. Nous m'en Balao. Ambolou encourager. Mais quand on a dit que c'est d'abord pour que les gens soient alhamdoulilah, ala barakala, on veut kuma bi. Parce que transition est wartanku. Transition n'est pas wartanku non. On peut le faire dans kuma. On y fait que nous l'avons fait pour le Mali et pour les Maliens. On est à tomber c'est ante malo. Maintenant mais la fiala bi. Ni on joro bala to bi den. Ou tamanta kala maraka poko on de sabolo be la fiala. Mais nous t'adons, quand vous pouvez la fier là, le fait que vous pouvez la fier là, ala boka Brazil ko obi anga, ala boka sutra briefing ne ko français anga. Matama be no bi an sababu la, ou ye fait soro, ku be ka fenga ou fa nu bawye, fani mbabe do ni minkiye, ate do tata biye kane, do be ta bi an be kan. O da to ona ka fentigia, ona ka joro batigia. Ma to na teka temauka, ma dana teka temauka. On a des gourmiers, on a des millions de dégouillés. Parce que dans la bauko, on fait un baué d'eau, mon caouye, au dos de la jabi, on est. On a tombé, c'est un malo, un temps c'est nos fena, quand on voilà. Donc nous voulons le cahier, car la c'est belle élément, malikona, malikoka, n'abe tchao tchakouna, pour d'abord et que sababouya touni, keka joro soro, keka war soro, transition gonala. Qui veut sigola? Il ka wuli ka boss no wala ka bo ka sigola. Parce que atena ke na uko fait on fait. Au tanya ashila. Na uko kuma au yande. Na uko kele. Au yan mode unye. Au tanya fin fushila. Akedo be kuma ka. Solera Mamadou.